कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मेनुकूला क्षमयां धरित्री भार्या च षड्गुण्यवतीह दुर्लभा. बायला मनशेची ही वेगवेगळी रूपां. तातूंतलेंच एक रूप म्हळ्यार जन्नत बी शेख, एका मुक्तीधामाची राख. तुम्ही मानतात जाल्यार हांगासर असंख्य मृतात्मे संचार करतात आणि तांचे मदीं एकलोच जिवात्मो आसा आणि ती म्हळ्यार जन्नत बी शेख. हिंदू धर्मांतल्या जायत्या धार्मीक संस्कारांत बायलाक सुवात ना, असलीच जाल्यार नगण्य वा दुय्यम. अंत्यसंस्काराचे अधिकार तर बायलाक नाच. त्याच बरोबर निमण्या संस्काराच्या वेळार स्मशान भुंयेंत वचपाचोय अधिकार तांकां ना. अशा परिस्थितींत एक बायलो मनीस मसण भुंयेंत प्रत्यक्ष दहनाचे सोपस्कार आपल्या हातांनी करता ही कल्पनाच कितली भयंकर आणि आगळी वेगळी आसा. कल्पना वेगळी हाच्या खातीर कारण हे बायले मनशेक स्त्री स्वातंत्र्य, महिला जागृती, वुमन्स लीग ह्या कसल्याच घोषणांचो आणि विचारांचो स्पर्श जाल्लो ना. सुक्या सरणाचेर मडे जळून वचचे तितल्याच सहजतायेन तिणे ह्या कामाचो स्वीकार केल्लो आसा. शास्त्र सांगता तुम्ही मसण भुंयेंत गेल्यार तुमकां पुण्य मेळटा. 3 फावट जर तुम्ही मसण भुंयेंत गेले जाल्यार एक काशी यात्रा केल्ल्याचे पुण्य तुमकां लाभतलें. जन्नत बी शेख फाटली 22 वर्सां ह्या मसण भुंयेंत आसा. आज वेळ तिणे शेकड्यांनी प्रेतयात्रा पळयल्यात. हेरां बरोबर तिवूय तातूंत प्रत्यक्ष सामील जाल्या. जाल्यार तिच्या नांवाचेर पुण्याची केदी व्हडली रास जाल्या आसूंक जाय. गरिबांना खाय खावपा मेळो ना. नान नान भुरगे हांव एकली काम करपा मरो देखे तो गो बेबडो आनी कितें करूं. तिगे लागून एक मनीस हिंगा काम करपाक तिका हाती हांव काम करून हे काम शिकले. हांव तू कोणी हांगा हाडले? कोणू हाडूं ना. हांव मुद्दाम येले. म्हाका कोणू हाडपाक गड ना. आमी ती वाडेची सगळी भोंवता न्हू अशी अशी मागीर येले काम देता बाबा म्हणून काम दिलं. म्हाका ती काम करतले. मागीर म्हाका कितें जालें काम हांव मागीर मरणाची भंय जाली. म्हाका कडकड येवपाक लागले. कडकडन मागीर हांव भुरग्यांक घेवन धांवून वचपाक लागले. आनी एक दुसरें मनीस कितें जालें वितपाक नाय बाई यो किती म्हाका 2 जळू घाला. जळू घाले म्हाका तुका एक 10 रुपये 15 रुपये मेळटाले. मागीर ती करते करते का ती मातशी हांव शिकले. कितली वर्सां जाली? आता 22 चालू आसा. ती मरून आता 11-12 चालू आसा. तिगे बरोबर हांव काम केलें. ती मागीर कितें जालें ती काम हांव बरी करपाक लागली. ती पिंगा मारडे ही काम हांव करते करते म्हाका बाबू नायक बरी केलो. बाबू नायक बरी केलो. म्हाका द्याम बाबा आसा म्हणून हे सकल बाजारात ती मेलो. म्हाका एकदम ती बरो. म्हाका कांय भुरग्यां बाळा सगळी म्हाका बरी केलो. म्हाका कोणू वायट ना. म्हाका कोणू दुख ना. कितें इतली दीस सवय आसतली. आतां मातशी म्हारग जाले 20-25 रुपये. पहिले 15 रुपये काम केले आमी. 15 रुपये हे संडे 15 रुपये. शिस्तीन आणि सुसूत्र पद्धतीन जिचे व्यवहार चलतात अशी ही मडगावची मठग्रामस्थ हिंदू सभा हे गोंयचे एक पुर्विले सामाजिक संस्थेची रचना आणि व्यवस्था. हेरांक आदर्श थारची अशीच. हो विसव कट्टो. आयुष्यांत खूप काम केलां आसूं येता. विसव घेवपाक एकूय घटका लाभूंक ना. वो आयुष्यांत कांयच करूं ना. फक्त
फक्त विसवूच विसव घेतला जाल्यारूय हो निमणो विसव निमाणेपणी कोणाचो तरी प्रवास सासणा खातीर सोंपला मरणाच्या दहनाची पावती जन्नतबी कडेन पावले आता फुडली जबाबदारी तिची जंय आधुनिक स्वरूपाची मसणभूंय ना थंय सरण रचप हें कसबूच न्हय तर ती एक कसरतूय आसता पूण हांगा जन्नत बी सरायतपणान हें सरण रचता हिंदू धर्माप्रमाण विधी करपाचें काम पुरोहिताचें पूण काळ बदलला पुरोहित मेळना अशा वेळार हें काम दुसऱ्यान कोणांनी केलें जाता पूण हांगासर भडाग्नी दिवपाचें काम प्रत्यक्ष जन्नत बीच करता कसलेच मंत्र ना तरी लेगीत पिंड तयार जाता धव्या पिठान काळे तीळ भरसतात पिठाक पिंडाचो आकार येता हे पिंड मृतात्म्या खातीर जन्नत बीन आवळ्या म्हणून आत्मो घुस्मटचो ना कारण तिणे तो तितल्याच भावार्थान घडयला ह्या पिंडान आत्मो शांत जातलो तेच परी 12व्या दिसाय आत्म्या खातीर तयार करता त्या पिंडाकूय कावळो आफुडल्या बगर रावचो ना प्रेताचेर भावार्थान घाल्ली फुलां शास्त्रशुद्ध पद्दतीन बांदिल्लीं बांदपां वस्त्रां ती सहज पयस करता सरण दाळत वता निमणें लाकूड प्रेताच्या तोंडाचेर येता आनी मागीर कोणा अस्तुरीन रान्नीन उजो सारचो तशे तरेन ती सरण सारीत वता शांततायेन भावार्थान आनी कुशळतायेन चलिल्लें हें काम पळोवन कोणाकूय दिसुये की आपलें मरण जावचें तर हांगाच जावचें बाबू नायकान हिका स्थापनांक केली हें सगळें स्मशान जें तुका दिसता हें सगळें बाबू नायकान केलां आनी आपले फाटल्यान तें कशें जावचें ताचो ताणें विचार केला त्या पण तें चलता ही बाई इतली प्रामाणीक लांकडां बिकडां सगळें वेवस्थीत सामकें करून म्हाका स्वता परिशेश आहा की म्हाका भुरगीं नात म्हजी बायल म्हणटा म्हाका तूं कोण उद लायतलो अशें आमी कोण नातेवाईक भेट्टले न्ही म्हाका म्हळ्यार कोणेच उद लावपाच ना म्हाका म्हळ्यार फक्त उद लावपाचें काम हे बायले कडेन दी भट बीट हाडनाका हें हांवें सांगून दवरलें तिका इतली बरें तें काम करता जन्नत बी आप कशेन हांगा येवंक ना तिच्या परिस्थितीन तिका हांगा हाडलें ती हांगा आयली हाचें अजाप न्हय तर ती हांगा एक न्हय दोन न्हय तर फाटली 22 वर्सां तिगून रावली हेच खरें अजाप आयुश्यांत तिणें कांयच पळोवंक ना नाटक ना सिनेमा ना कारण नाटक सिनेमाक थरिल्लो वेळ तारखो आसतात मरणांक मात तारीख वेळ ना मनीस हरशी कसोय भोव आयुश्यांत उक्त्या पांयांनी भोव गाडयेन भोव वा एक पांय गाडयेन जाल्यार दुसरो विमानान दवरून प्रवास करूं पूण हांगा येताना मात सगळे किरवडाचेर न्हिदून येता जन्नत बी सगळ्यांक सारकोच येवकार दिता तिच्या राज्यांत सगळे सारके कसलोच भेदाभेद ना कोणाच्याच मरणान ती निंदळना सगळ्यांक एकूच न्याय सगळ्याचो सारकोच लासून गोबूर करप
जन्नत बी सादी आणि ल्हान मनीस, पूण ल्हान मनशाच्या जिवितांत लेगीत असामान्य तत्वां असतात आणि अशाच एका तत्वाक ती बांदिल्ली आसा. तिका हांगासर ज्या व्यक्तीन हाडली, कामाक लायली, त्या व्यक्तीक तिणें जबान दिल्या आपूण अखेर मेरेन हें काम करतली. आणि ती व्यक्ती म्हळ्यार गोंयचे फुडारी, वडगांवचे सुपुत्र सर्गेस्त अनंत नरसिंह नाईक उर्फ बाबू नाईक. म्हाका एक जीब दिली न्हू, हय. हे जीब आमी सच्ची करपाक रावले. हय हांव कोट खावपाक रावूंक नाय गा. बरोबर तिगे लागून हांव मत आतां सोडून वचपाक म्हाका हिम्मत आसा. आतां खंय वचूं? येतली भावनाक एक जबाब दिली हांव. हय हांव आसतलें तो काम करता म्हणून. हय, हय. आतां कशी सोडून वचूं? आयचे पुरते तरी काम सोंपलां. तिची धूव आवय खातीर जेवण घेवन आयली. हरशी मसंडेर वचून येवप्यान घरान भितर सरचे पयलीं आनी अन्नार बसचे पयलीं न्हावपाक जाय न्ही. पूण होच नेम जर जन्नत बीक लागल्यार दिसभर तिका न्हायतूच रावचें पडटलें. तिचें इतल्यानूच भागता. भूकूय कशी कडकडून लागल्या. जेवणाक खास रूच आसा, कारण ते धुवेचे हातचें जेवण आसा. हो जिवितांतलो सगळ्यात सुखाचो खीण. हेच ते हात कांय वेळा आदी सारी सरताले, ते आतां वात्सल्यान धुवेच्या माथ्यान भोंवतात. बावीस वर्ष जाली आमच्या आई हांगा काम करता. आमकां बापूय ना आनी भाव ना म्हणजे ते हांगा एक टायम आमकां वायट अशें येयल्लो म्हणजे त्या टायमार ते हांगा काम आसा पळय ते अजून पण हांगाच आसा. आनी आमकां तिका बरें देवान ताका बरें दवरलां हांगा आनी तिच्या परस आमी हांगा बरें अशें आहा. म्हणल्यार आमकां काय अशें अडचण बी ना. ती हांगा काम करता अशें आमकां कोण काय सांगा बी ना आमचो लोक सुद्दां. तशें आमचो एक भाव बी आसलें जाल्यार काम करपाक हांगा चड पावनासलें. ती सून जाल्यार सून येता घर येता आशिल्लें तिका सून बी येता आशिल्लें. चले बी तिगे भुरगीं वाडटा आशिल्लीं तेन्ना तिका एक करपाक दिवपा नासलें. आतां कोण ना तिका मजबूर आहा म्हणून ती हांगाच आसा. हांगा आसा म्हणल्यार वायट ना. बरेंच केलां ताका देवानी आनी बरेंच आसा फुड्यार बी ती. अशें हांव म्हज्या भुरग्यांक बी कांय त्रास ना आनी आमकांय कोण काय अशें नांव बी दवरना तुमी असो मुस्लीम आनी हिंदू अशें कोण कांय म्हणना. बरें आसा आमी सद्या म्हळ्यार आमकां देवान बरेंच दवरलां. आतां फकत तिका जाणटेपणाक फुडें ताका बरें सुखी म्हणल्यार पुरो म्हणटा हांव. इतलें म्हाका देवा कडेन. जन्नत बी हिंदू न्हय, मुसलमान. पूण हांगासर ती एक वावुरपी. तिच्या जात धर्माकडेन कोणाचोच संबंद ना. तिकाय कोणाचो जात धर्म लागना. निमणे संस्कार हिंदू चाली प्रमाणे जातात. तिकाय आतां सगळें सवकळीचें जालां. मंत्र म्हणपाक ना येवं, पूण सगळें तंत्र तिका होलमलां. निमणे संस्काराच्या वेळार कितेंय चुकलें वो फाटीं फुडें जालें जाल्यार तीच सुदारून घेता. आनी तिका हेंवूय खबर आसा, जांकां लागता तांकां शास्त्र, नाजाल्यार सरळ जाळपाचें काम.
मगा किती काम जेवळू घाल चीट पावले जेवळू घाला आणि तुका टायमासर मरण लासले तुका चावी तुम्ही घेऊन असा आणि भट ना झाले ती कोण कळून ना ती अशी कर रे अशी पिंड दवर रे अशी पिंड दवर पायाकडे छाती काळ दोळे अशी पिंड दवर अशी मागीर उदबत्ती कापले पिंड तूप हाडले ती पिंडाची तूप घाल अशी हांव सांगता तिका आणि काही सांगून ना तिका सगळे तू करता हा सगळे हांव करता आणि उदबत्तले घरची मणस आसा न्हू पहिले तुम्ही घरची मणस घाल आणि अशी येवपाक ना परती येवपाक जाय परती वचपाक जाय अशी तिका शास्त्र हांव देतले ना म्हणून ना खरें म्हळ्यार शास्त्राप्रमाण मनीस मरणा फुडें मृताशौच लागना. मृताशौच म्हळ्यार सुतक तेन्ना लागता जेन्ना प्रेताक अग्नी दितात. तशें पळोवंक गेल्यार जन्नत बीक 12 म्हयने सुतक अशेंच म्हणूंक जाय. मसणभुयेंत आशिल्ल्या ह्या कुडींत एका वण्टीचेर सगळ्या धर्माची देव देवता एकचारान नांदतात. तिच्या कार्याची दखल घेवन तिचो भौशीक स्वरुपांतलो सत्कारूय जाला. मडगांवच्या पिंपळकट्टा सार्वजनीक गणेशोत्सवांत तिचो भोवमान केलो. तिच्या ह्या देवाच्या पायजेला मदीं ह्यावूय फोटोचे पायजेल लागले. आमचेकडे जितली दैवतां तितलीच भुतां. उरफाट्या पांयांची धव्या वस्त्रांतली केत्री आलवातीण भुतां आमच्या मनांत खोल रुतून बसल्यात. भुतां सगळे सुवातेर आसात, पुस्तकांनी नाटकांनी सिनेमांनी सिरियलांनी. पूण फक्त एका सुवातेर भुतां ना आनी ती म्हळ्यार मसंडेन. भुतां आशिल्ली जाल्यार जन्नत बीक मसंडेन रांदपाक आनी सुखासुखी अशी जेवपाक दिवपाची. भुतां तिगेल्या शिताच्या गोठ्याक चटावपाची, त्या गोठ्या सयत तिच्या पोटान रिकपाची. जांचो भुताचेर विश्वास आसा ताणें जन्नत बीक जरूर मेळचें. तकलेंतली सगळीं भुतां जळून भस्म जातलीं. लोक किती कळून आसा लोकांक भोंवता भोगता हांव आयकूना. रात दिन सर बायल मनीस रावता म्हाका कांय दिसूना. म्हाका कांय दिसना. एक पासी घालून येता, एक बोवडी पडून येता, एक कतरून येता, रेवले पडून येता. म्हाका कांय दिश्टी पडूना. म्हाका कांयच ना. राती 1 वरा 3 वरां तांकां हांव एकली बायली रावता. म्हाका कांय दिश्टी पडूना. 22 वर्सां आदी तिगेलो भुरगो मेलो. तो जिवो आशिल्लो जाल्यार घडये तिगेल्या जगपाक एक वेगळो अर्थ लाभतलो आशिल्लो. आयज भुरग्याच्या मरणाच्या यादीन ती आवय म्हणून मदींच केन्ना तरी आकुळ पिकूळ जाता. शेकड्यांनी मरणां ती पळयता. तातूंत घडये तिका आपले भुरग्याचें मूख दिसता आसूं. तिगेले आपले दुख्ख सच्च्या सरणाच्या उजान लासून गोबर करपाचो ती यत्न करता आसूं. चलो म्हाका खाणाची तीड खाण पुट्टा. खाणा लागून तकली आपशेस जालो. आपस जाल्यार खूब दाखयलें. हांव घरांत कोज्यांची घरांत काम करपाक मास्तर म्हणून मास्तर तिंगा पावला पुर्तिका टायमा पावलो तो हिंगा ना. वली मास्तर आसा आमगेली कोज्यांची गाडा आसा पयले फाट गाडी तिका घरा हांव 18 वर्स काम केलें. तेन्ना पूत मेलो म्हाका आपशेस जाले. हॉस्पिटलाक घातले. ती 3 दीस भितर पूत मेलो. तीच लोक म्हाका मरण केले. ही कोण म्हाका मदत करूना. आमची जातीबाई कोण ना, म्हाका मैरा बी कोण ना. म्हाका सगळी ती कोज्यान लोक मदत केले. तेन्ना तकली आवड घालून ही मसंडे पडले हांव. जन्नत पिशेक पिराय वाडत वता. सूर्य अस्तंतेक वचचो तसो तिचो उतार प्रवास सुरू जाला. हरशी मनीस तरेतरेची सपनां घेवन जगता. पूण तिगेली भोवतेक सपनां हांगसरल्या सरणाचेरूच जळून काबार जाल्या. तरी एक सपन ती पळयता, घराचें सपन. निमणे प्राण सोडपाक आपणाक एक स्वताचें घर जाय. सद्याक ती रावता एका खोपटेन. तिवूय खोपटी भाड्याची.
तिका स्वताचें घर जाय. कारण पूत नासलो तरी तिचो वेल विस्तार आसा, तिची धूव आसा, अपूर्वायेचो नातू आसा. त्या नातवाची अर्थ अपूर्वाय करपाक तिका स्वताची अशी मठी जाय. आनीक कोणाकूय सांगपाची गरज आसत, पूण तिका सांगपाची गरज ना. ते म्हळ्यार निमाणें सगळें आमकां हांगाच दवरून वचपाक जाय. धनञ्च भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारिजनश्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः.